তিনি মখতন বাংমানি পান্দা সিমিয়া হেসি mo kaisa hamjang mani mari sini tamni bai khutung ma bangani na tango khutung man bagai tong bui kabang ma salayo haisi karon जों आदि कुनो दिनाफानो कि प्रामथा बुबागरानि बदल जोंना नरना साइफानिया कि प्रामथा फाइके खतन मानाय नक मानाय तक मानाय पुन मानाय आकक सायासि जे मानमानि जे चुमानि अब नंनि अधिकार नंनो हामजगै बुबागरा रहरमानि आबो सिंगंग बागमानि फायो फियाबा तिनि संता मनुखा गोबांना बरंग 25-35 বছর সিপিএম गभर्नमेंट रो से बामफ्रं सरकार अम हाइके बुरुं बुरुं बस्ता बागै मानिया दिनै बाखांगे केना नांजाबो 2018 निसिनि 2023 जरा डाबल इंजिन सरकारनि वांसनाय रो बाहायनो अम हाइके बुरुं बुरुं बागै मेने बागै बरक सालायो हाइसे दिनै आं साननानै बुजुङा माय गोबां मा डाबल इंजिन ट्रिपल इंजिन नि साकसाक सायरो आं दिनै स्रे स्रे साननानै बुजुङो दिप्रामथा ना नंनि इंजिनियर बसुं सामंनाया नंनि सिंगल इंजिनियर संनाया जों दिप्रासनि फ्यूचर इंटरेस्ट जों दरकार आबो दिप्रामथा आइसि नरक जेसपाने केंद्रआव इंजिन खायतंदे एन जों बीजेपी बाय हापां खावै एलायंस खावै अर तंथंनानि बागै फाया केबुना एमएलए एमडीसी मंत्री साननानै फाया दिप्रासनि परमानेंट सल्यूशन बाहायकेर नाय बुबाग्रानि बिसिंतै आबो से सिनि समाय दांगा हासि आ समायनो केबो खैमानिया नरम नुखाना थांनायो आगरतला शहर सिनि कायसा कतर मास गेदरिं जनसभाना तंमानि आज आगो थांगै त्रिपुरा स्पोर्ट काउंसिल 3 बार लेटर मारिखे आंनि जि व्यक्तिगत साइनिया नर खर बसरे गाबो नर मीडिया न फॉलो खाय 16 तारीख अक्टोबर 7 तारीख नवंबर लास्ट तो संमांका 27 तारीख नवंबर तामनि बागै सुनो तिनिमाय खायजक तम आफ्टर सीपीएम प्रोग्राम खायमानो कांग्रेस रो खायमानो याबो दिप्रामथानि खना गांगांकाय तांगै आसि किरिजा अ किरिजा माने कायसन रीजन कायसन कारण आबंखा थानसा भाइरास दिप्रासनि थानसानि किरिजागै बरक ताबो खायरेगे मथाना नायमा तंगो गोबां मा जराव बाहायनो 27 तारिख नभेम्बरनि घटनाबो आं सेमेन मर खर बुसुन नुखा आं निजि व्यक्तिगत साक बायथान आगरतला शहर हरनि दुइटा जरा गुरिवै आफरो फ्लैग पेस्टुन चिरखि बागै हायसि बरक बुबाग्रानि बेन फ्लैग रक ससक बागै याबा जेसेपना फ्लैग चिखागदि जेसेपना फ्लैग चिखागदि बखानि मारेनो के बचिखागै मानि हायसि अ बखावनो तंनाय आबो दिप्रासा समाय तांजा सिना अनदबल इएम कायसा कक सामने तंगो मतम सामपारि बुफां तातान्दी तांदोजों मतम रुरु खायसि आ दिना बरक बुफां सिसे बरक सिनि बुबाग्रानि पोस्टार सिसिगै ताबो बुफां तेबो तरि थांगा ताबो बुबाग्रा वन नोटिस नामै दिप्रासनि जे कमरि तंमानि आइडेंटिटी क्राइसिस तंमानि आबो तिरिया खनायाबा सालसा ग्रेटर दिप्रालेंड नामै अ हानि बसनो फियं मुं रुनाय आबोन्दर सिनि नु खायना गायसि गोबां मा बररक दिप्रामथाना कायसा सुरु मकल कलनि बाय कायसा नि सिबिनुगो तामनो बुबाग्रानि मोखां याखेबा आंध्र सचिनानि मोखां नुगो हायसि आं तिनि सानाय तमुना दिप्रासंगै तंहांकाय म एकटा बुबाग्रानि मोखांनि चिन्हनि पार्टिया म कायसा आंध्र सचिनानि पार्टिया म अंखा कायसा चोबा दिप्रासरक थांगै चोबा हायसि अ चोबानि प्लेटफर्म तमुनो विश्वास खाया पयतो चाया कांकाय जे दफानि चोबानो पयतो चाया आ दफा सालसो कमरि थांनाय आसाय माहानि याफाव गरि कांकाय तंथाय बनिनि सालसा कमरनाय हायसि आबन भाई जों म कुनु पार्टी हायसि म कायसा चोबा खायतमु दिप्रासर थांगै थानानि चोबा अ चोबाना नाहारै
sini bisingo tripartite agreement Bharat Sarkar Tripura Sarkar Tripura mothani bisinti kaisa tripartite jukti bong khaisi 6 mas ni bisingo khainan tangmane bosor laithangka abo sini dusiable abo sini dusia abo baksa sini kebang malida sosau mo Tripura han kangkai ekot ni khaiteni jaga sung tongsinai koita ekot ngkha TNB ekot ADTF ekot tabu khani pressure bus kango LFT ekot khaitu ga kuno kaisa implement kare tripartite ekot khamili hobe bo kuno tabu sa jara implement khaise kia kaje o hani besarangno thogogui tongo abone bagai जों सिनायनि दरकार जों सायमानि दरकार मियानमार नुखाना साउमननि मन्डल प्रेसिडेन्ट रिजाइन दिबाय Tripura मोथान बाना रन थायमानि 18 বছর বিজেপি খাইমানি আগলো এই বিজেপি কিচ্ছু নাই লিমা সাকা হেসি কিচ্ছু নাই তিনি ভাই হাইতাইসা সামনিনি মহিলা মোর্চানি মন্ডলী প্রেসিডেন্ট তাইসে রিজাইন দিবাই Tripura mothane bana rong thaka tamni bagai aje sai manu je o hawo tabu kaisa party nijini otito rokha khainani bagai nijini jati ni bagai nijini dopha ni bagai omo kaisa na abo bobak rasara tai ke bokri kya abang tini samani ko kya noro pai tu pai noro nugo social media ni bisinti haisi social media news ni bisinti noro nugo bobak rano kare kebo Tripura sani bagai kok sani ka hawo kri Oh BJP government cycle ka sinimia samononi mandal president BJP yagar family jagolo BJP eta party noy ira to ekta company BJP রাজ্যতে তারা কোম্পানি চালাইতেছে এই বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী এবং বিজেপির সভাপতি তারা একটা কোম্পানি চালাইতেছে বড় তাবো কোম্পানি খুলো হই তাবো পার্টি খুলো গিয়া তামো কোম্পানি খুলো ভাই খরকসা बिल्डिंग kaham tangmanani gari kaham kaimanani at boro sini hatai kotoro khoroksa kursu 5 বছর kaya মন্ত্রী esani no 3 4 5 tar bukhri committee holse bano no pujuk tangmani abose bongni ideology hesi amai sinkhu khana ka boro ni khuko dofa jati ta hanga side ranga jina hangka BJP phaide abone bagai param chayo suno tabu 25000 ni scheme phunugai sini borono gumra khaini chesta khaini chesta se o BJP biharo bhaiki election pakha joto buma bodolongno angya bo takadlo kongma sawesi joto brini ekono election khnani dinoko buti tinine horaka joto ne ekono 10000 ka deri pakha biharo phiaba ang tini sana nimbo chulo sini joto Tripura sa tone sini bukuk sini mapa somno a 10000 no 5 বছর bai bak khaijan angkai besik paisai zaman dino 5 থেকে 15 পয়সা মাত্র 5 থেকে 15 পয়সা dino o 5 থেকে 15 পয়সা bai biharni joto bukuk juchong ফাইনাই বসকাং 5 বছর নিজনি বসা বতেনি ভবিষ্যৎ ফালি কিকা বিজেপি না হইছে মানমানি 10000 কিন্তু 5 বছর নি বাগে 5 টাকা দিন 5 টাকা ফালি কিবে কা তাবো বসকাং ইলেকশন তাবো জংমারি তাবো হাকে তাসে ফাইমানাই Tripura mothani thani rang করে bobagram thani rang করে bobagra যদিষ্ট Tripura sana ফিয়মানি বাগে 2021 2023 কলকাতা নি জায়গা ফালাই নিজনি সামনি রাংবাই 100 কোটি হাই সবাই তিনি আর এমএলএস নামকা Tripura sana মথানি বলে হেসি বিজেপি নি আর রাংবাব করে 100 কোটি এবং থানি 1000 কোটি দং নাই ইলেকশন ফাইকা নাকাই আর রাংনাই জানো রাংনাই দা নানাই দা না দি হইছে মানা নাই মাস মানা নাই হইছে না ওই বসাগো বুর নাই বকরগো ওয়ানসু দি হইছে রাং রেখে নাসনা দি চুপচাপ থাঙ্গাই টাইম দিনো ববাগান মারি বুট দি বাস একুন ওয়ানা ইয়া আর রাং কে বনিয়া আর রাং বিনিয়া আর রাং কা Tripura sani রাং বছর বছর সুনো থবগৈ সিনি বকরগো তক্তগৈ
आ रां हाइसे माने आप से रां हाइसे आबन केमनि रां आबन निनि रां हाइसे 25-35 বছর সিপিএম সরকার ত্রিপ্রাসারং ন থবগৈ উজেন্তা প্যালেস ni bumung উজেন্তা প্রসন্ন মিউজিয়াম সামকা আস্তবল স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান সামকা সিনি হামং মুকান সিনিয়া সিনি চেহারা সিনিয়া রাজবাড়ি ও তাংবো খরনি বরনি মাংথং কাজক তঙ্গো সূর্য সেন তাই খুদিরাম বসু जों बर' नासलिमानि जलिमानिया बर'नि तामु कारण तं राजबारि बंनि मांथं काजन तामु तं त्रिप्रासारं न थबगै उजेन्ता प्यालेस ni bumung उजेन्ता प्रसन्न मिउजियाम सामका आस्तबल स्वामी विवेकानंद मयदान सामका सिनि हामं मुकान सिनिया सिनि चेहारा सिनिया राजबारि ओ तांबो खरनि बर'नि मांथं काजक तंगो सूर्য सेन ताई खुदिराम बसु जों बर' नासलिमानि जलिमानिया बर'नि तामु कारण तं राजबारि बंनि मांथं काजन तामु तं সেই 2019 কবলে বুবাগ্রা বীর বিক্রমনি মতব গুলি কগৈ ইয়াগলা ইয়াকতে সবাই গ্লাঙ্গি থাকা অম বরনি নিয়ম আবসং চিন্তাই দङ হাইছে বিজেপি সরকার চালায় তাবো जोंबा জনজাতি রঙ ত্রিপ্রাসারা হামজাং বাগৈ বুবাগ্রানি মুঙে এয়ারপোর্ট খাইগাবলে আমবাই কোনো একটা মায়া ফুনমানিয়া আবন মসমা খাইনে হাইছে আবনি অধিকার যে ব্যক্তিগত 1942 सेकेंड वर्ल्ड वार जे विश्व युद्ध नांगै दङ आफोर सिनि त्रिपुरा हास्टेआवबो एयारपोर्ट सामिक लामानि नों बिनि मांथं कानि आबनि अधिकार हाइसे आमै नों त्रिपुरासनो कुनु खायरा मुंखौ गैया काजै अ आमचेनि ताखुकताय बुगुकसं सिनि अ राज्य सिनि अ देश राजतन्त्रनि देश दंमानि जों त्रिपुरासनो बिसिनि जों सत्रियनि जों फाइट मा खायनाय हाइसे जों सत्रिय समाज सत्रिय भाइका चबाखाय आबसुं आगि सुंदो मने हाइसे दाबुकसिनि बसकांगो गोबां मा बर'र चाइतंनाय अरै पारै खायनायनि बागै बसकांनि 26 अम हंका हांकाय चिनि बागै सेमि फाइनाल अम ताइसा तिप्रा मथा फाइनाल फाइनाय आब ग्यारान्टी ते वारंटी नरनि हामारे रेमाने बिसिंति हाइसे बसकांनि 2028 बसकांनि 2028 ini kemana BJP nak kenakan ngangkai CPR nak kenakan kai Kongres ngangkan kai borong kundu pari nanti nako बसकांनि 2028 ngangkan kai प्रथमबार 2028 से त्रिप्रासा मुख्यमंत्री होने जा रहा है यह गारंटी और वारंटी के साथ है 2028 अमतय क्या काश्मीरमानिया त्रिप्रासा मुख्यमंत्री अंगाई तांगिंगमान यांगाय मिजोराम मुख्यमंत्री नागालैंड नागा मुख्यमंत्री आसामिस मुख्यमंत्री मणिपुरी मुख्यमंत्री जोंताय बिसि बोसोर तार काटा हामिनि फाइनाय बर'रक सिनि बसांनो सलिया रक सिनि बुकुनो सलिया बर'नो ताय बोसोर बिसि बोसोर बर'नो मुख्यमंत्री सानाय साला नर रेडी दं आमाय बर'नो मुख्यमंत्री साना बागै नर रेडी दा ना त्रिप्रासा सानाय त्रिप्रासा मुख्यमंत्री साना बागै रेडी दं सादे रेडी दं मास नामनाय हाइसे सिनि कपालनि बिरमान आफोरनो कागनाय जेफ्रोनि थागो अधिकार खायनाय हाइसे आमन बागै अ कंपनी रोजबेली कंपनी सीपीएम सरकार पाकिन पाइ थाखा हाइसे बीजेपी कंपनी पाइनानि कासु थाङा त्रिपुराव आबन बै बाक्सा लिडार्स रक ताबो आगि हांगांकाय तामसानाय बीपी नि टेबलेट 40 mg चामा जागा ताबो 80 mg साइमा तंगलेन खनाव थांनाय कयदिन सेकां बंनि सो परित स्ट्रक बुंजा जाखा ताबो बसकानि रिसिव हांगांकाय खर बसु स्ट्रंगै पटा आयरन जा कलिंगा आवद वानावा आम थानसा भाइरास न किरि जाबो अ थानसा भाइरास ना हामजांगनि बागै न तिनि चिकन सा विलेज कमिटी इलेक्शन पॉइंट बड़ खायरे गया है विलेज कमिटी इलेक्शन खायरे गया सिनि कबांमा बिसिवो सिनि पंचायत ताबो रां सपाया त्रिप्रासा डेभलपमेंट खायमानिया त्रिप्रासा ताबो सुदु रेगानि सामुं सिबि ताङै मा तो आबो बाक्सा को बीएससी चेयरमैन फाइगांकाय बीएससी ऑफिसर फाइगांकाय लामा बुप्रा सोयरे लायै बाक्सा नगद लांथाङै खोनाव
se kaje oboni baina sung wasu tai o sarkar abon baina lukurok sawo mo sung samania amani boisaw o sarkar no jumla bas maisi ajai go jumla bas borosul jumla sini khaya ridui tongka baksa sumusini agini MP omuli chino bud khale tiprasa ba dilewa thangai kisale tiprasa ni kok saya do romala tam kya 2019 Citizenship Amendment Bill ni pokok se bud se tiprasa ni fisa nosto khali paise tiprasa ni fisa nosto ama saitom sauka ano sini thangai koidin se sikang sini diom taisa sini sarupol tipramata joining khamani saitom 2019 bo Bangladesh bolong borok tongpuru ano tong kiru anti saitom ka kaje simtina mo kaisa ekdam simple ka wansona ni byapar ei je borok ro borok ha confused tiprasa aisi confused borok sawa bro biang thanga nongni greater tipralen tini sung media rang thanga sunani muchung haisi nora khna thanga bikas no sungdi reboti na saidi gabang ma montri tongaro nini BJP ni TTADC hapang ni puila first ଅଧିବେଶନ sini bobagrani netritya family ya golono TTADC hapang ni first ଅଧିବେଶନ sing greater tipralan ni resolution bill pass khairo horja ab se biang kasai tongka a file boro ab tam sing state government sama sunai gabang ma project abo roja biang kasai tong hatabo na governor ni thangai sogoyo na tribal welfare thangai sokayo une jara sokaya kaje o borong ro tiprasana baika thobo gai rajniti khaiman aba simisiasta CPM lo 35 বছর চেষ্টা খাইয়ে tiprasara jepur CPM lo logirliya tabu CPM basai khaiman liya hisi kaje o borno sung ma dorkar khainen nangnai abone bagai chini buskango gabang ma mai khutung ro o khutung roma bai ke boro tini nok 2 3 4 5 la tangi mani haisi phiaba jefroni ni administrative power ni yaba phainai bubagra akong sau bubagra tamsa ang joto borona MLA NDC sami mangla phiaba ang joto tiprasara no hani odhikar man khan kang kai 20 gondala ang bai lang thamai abole ang sumai tangai sara bole sau 20 घंटा बागी लाने जो तो तिप्रासन ना खान kai aban banya sini bubagra agreement kayo hani power sini land rights sini rajniti ni pada odhikar sini rangni odhikar omhai kebang odhikar tiprasani kaisa komol ya khajana bagai bubagra o agreement khaimani tini botabu kasaja khaisi tumong no sengna singi tong haisi na simang baksa bororo aka jagai tong na hesi phiaba jesung na singnai asna sung fol ka hamana hesi हिंदी में कैसा कॉक तो सबर का फल मीठा होता है आ मीठा आ कितना सम्मान आसिनाई क्या बा आसे को नासिंगला तमुंग न संग नासिमा का कंकाय संग तिनी खनाबो गवर्नमेंट ने अलायंस कांगना ने बगे राजी तंगो अब के बनारे मंगला मिनिस्टर बो राजी ना तंगो ना भांगे एमपी बो रिजाइन ने बगे रेडी तंगो हाइसे और सरकार तंगो में आसे खुशी आसे ताम लोग खुशी था सरकार तंगो ताम मंका Senior Honorable MLA ang semen noro khoro bisik noro YouTube follow khai Odi Basin Broom ini State Legislative Assembly wo Jompui Jalawo kaisa college nangnai Jompui Jalawo kaisa sub treasury office nangnai Jompui Jalawo kaisa 33 kV ni power line nangnai court marnai lama kahamar nai prima khainai tam khai na ita oito na kono bikolpo nai tam ni bane saidaman Tripura rajyoni jotoni deprived subdivision ka Jompui Jala subdivision tam ni bagai karon o jaga ka serai kok thai kok borok sanai chiriti prasa simino wanji bosong ni bongni bosong kiri Abani bagai, o jaga ni borong no
Syria, Nuria, College, Kuri, Kani Bagai, Unfan Kuri Hesi. Bukini Committee Hall, Athron Simite Zora, U Siling of Talk Bangman, the Talk Bang Bikima, Senior Honorable MLA Family Avala Bini Fan by Kaimali, Mark Hajek and Siling Samek and North Tangi ideas. Tabu Hankanga Pilati Carono, O Nato Kablasan, Salary Born Baby Pirobo. Like it's Masan Norkatam Kayazan. Boroni Kanyani Sana Saposo Yako, or my chicken, you can buy Kanyani Salary. So one Sogonia Mother Casson. Zen is in the area develop Kaya, Avon is in Dopanopon, develop Kaimana Porokia. Avoni Bagay, Sing one Sutai, Sing Simon and Simon Tai, Zen E Bororo, Sudu Ekta, Tabu Kaisa Tokran Totoritomo, Borona Tokaye, joining Funani, Karamani Teratarik, Otor joining Nafu. And once from Emani Azer of Indrobon, Buscago, 5,000 বড় তো বিজেপি খাইনে আগে বছর তংকুন পালমালিয়া আং তাইসাম সানানি বসুন দিল্লি সে দিন 5,000 2,000 3,000 6,000 জয়েনিং টং হানকাকাই ইলেকশন খাইছিনা বা ও জয়েনিং টংছিন পাইথানলে বড় হাকে খাইরে গিয়া তে আমনে বাইন বড় মাওয়ানাওয়া কাছে জুমলা খাইনে নিবাগে বড় থানিল মাস রন্তাই মো আগে আমালা সবান নুকিয়া হাইছে Abang bagai sing bus kanggo, bola mau ya periwoi, tansa tongani bising tei, sini mantai, greater titularan tiningya, kenangya, salsa nai, tomuno tikrasa tansa tongkang kangkai, abo kuno dina kono, osombabu ya, abo sombabu nai, norono aniko kesarmo, orono jotona hambai tei.